Ja. É mulher. Muitos do mesmo banho. Que isso? É verdade, Would you prefer to talk about what your thoughts in when you saw the session, or should we let that go and talk about other things, or what would be best for you? ¿Qué es lo que sería mejor para ustedes? ¿Hablar de sus pensamientos acerca de lo que vieron en la sesión, o preferían que yo dejara eso de lado y hablara de otras cosas? What would be the best? ¿Qué sería lo mejor? It was very emotional. Fue muy emotiva. Eu queria falar um pouco sobre os meus sentimentos em relação a essa sessão. I would like to talk a little bit about my feelings in relation to this session. Eu queria voltar um pouco que a gente falou à tarde sobre os múltiplos selves. Essa sessão me resgatou um self meu e eu estava há muito tempo desconectada. I would like to talk about multiple self. This session touched parts of oneself, one of myself, that I was disconnected for a long time. Eu me senti muito próxima da Andrea, né? Porque eu, aos 20 anos, tive todo um trabalho social muito forte, muito ligado ao trabalho de campo, trabalho social muito forte. E como foi dito das estratégias para lidar com a pobreza, eu venho de um país muito pobre. E eu tive que lidar com as minhas estratégias para não ver a pobreza. I felt very close to Andrea because when I was 20 years old, I felt very close to Andrea because when I was 20 years old, I did a lot of social work, a lot of field work, and together with the strategies to move outside poverty, I had to develop a lot of strategies not to see poverty. E isso foi feito de uma forma sem que eu me percebesse, sem que fosse tão claro para mim, as minhas estratégias de não ver. E hoje, no decorrer do trabalho, foi algo muito forte, foi um impacto muito forte para mim. Eu só queria compartilhar esse sentimento. And I developed these strategies without noticing the development of them. And today, when the things happened in the session, it was really moving for me because it connected with this development of strategies. And I only wanted to share this with all of you. Yo me quedé pensando en lo que, digamos, hablaba hoy Tom de los lugares sagrados, porque mi experiencia, digamos, yo muchas veces pensé en la terapia y también en estos encuentros como la creación de espacios sagrados, y estaba pensando en la relación de estas tres mujeres
y pensaba qué es lo que hace que un espacio sagrado sea sagrado, digamos, en la terapia, en las relaciones humanas. I was thinking about sacred places, I have thought many times, about therapy and other human encounters as sacred places too, and it could be therapy, it could be the relationship of the three of them, or it could be the fact that we had together this experience today, which was unexpected, unplanned, and, so I was thinking, what makes a sacred place sacred? And I don't even know. That's a question for asking for Eu queria falar de que muito poucas vezes na minha vida eu pude viver, não só como testemunha, mas como alguém que vive uma emoção intensa por alguém que escuta com os olhos, como Tom fez. Only a few times in my life I could live a so emotional situation as I live when I live here when I saw you listening with your eyes. Com muitos anos de terapia, com muitos anos de vida, poucas vezes eu me emocionei com o respeito que o jeito que o Tom tem desencadeia, e isso é a grande mudança. Only a few times in my life, and I have many years of life and many years of therapy, I could strongly moved an emotion as I can feel this with the respect and with your gestures and which you did with your gestures. This is the big change. No primeiro dia, quando eu me apresentei, eu disse que estava muito emocionada de vir aqui conhecer o seu trabalho, né? Porque eu nunca tinha pensado que lá do Rio de Janeiro, né? Eu li os seus trabalhos e nunca pude imaginar, né? Que eu ia ter oportunidade de ver isso. Não, e eu passei 3 dias, né, muito emocionada, e estou muito feliz de ter tido essa vivência logo no primeiro dia, ter sentido isso. When I introduced myself the first day, I told you that I was very emotional for knowing you, because I would never imagine that, I had never imagined that I was going to meet you. And I had 3 very emotional days. I was very emotional during the 3 days, and I am very, very happy because of all of this. Estaba pensando que diferentes migraciones que hay en la vida. Yo que viví una muy dura, que de alguna forma se continúa viviendo. Con ese grupo se vio que hay muchas maneras de sufrir las migraciones. De la chica boliviana, las migraciones de la militancia, las migraciones de ser mujer, las migraciones de ser terapeuta, y que de alguna forma hay que aprender como que a vivir con eso, con todas esas cosas que se ganan y que se pierden para siempre. Me emocioné con la emoción de ella y de otras compañeras de las que tuvieron que de pronto enfrentar las migraciones hasta de clase, ¿no? Cuando se enfrentan personas muy pobres
Eso es otro tipo de sufrimiento por la migración. Estar en una clase social y ver otras personas sufriendo en otra clase social es otra forma de migración. I was thinking, how many migrations do we have in our life? The migration from political activism, migration from country, migration for being a woman, migration for witnessing the suffering of other social classes, and that we have to live with all of these migrations. I want to make some few comments on the work. Quisiera hacer unos comentarios acerca del trabajo. And that was the long time I used to work with the question of the history of the idea to come here. Esta fue la vez más larga que yo he trabajado con la pregunta de la idea de la historia de venir, la historia de la idea, perdón, de venir a la reunión. I felt in the beginning that this could be a very, very quarreling meeting. Yo sentí al principio que este podría ser un encuentro donde hubiera mucha disputa. I felt that Sylvia and Andrea had two very different opinions on what research should be. Yo tenía la impresión de que Silvia y Andrea tenían opiniones muy diversas, muy diferentes acerca de lo que la investigación debería ser. When it first started. Cuando esto al principio comenzó. And maybe you noticed that when I spoke with Sylvia at first, Andrea had to come in and say something. Quizás notaron que cuando yo hablé con Silvia al principio, Andrea tuvo que venir y decir algo. Commenting on Sylvia, sort of commenting on what Sylvia said. Comentando de alguna manera acerca de lo que Silvia había dicho. Which could easily make Sylvia go into defense or defending herself. Lo que fácilmente podría haber hecho que Silvia fuera en defensa de sí misma. And it is very easy to forget about the question about the history of the idea to come here when the conversation starts by itself on talking about the content or talking about the issues. Y es muy difícil olvidarse acerca de esta pregunta de la historia de la idea de venir al encuentro cuando la conversación empieza ya misma hablando de temas hablando de contenidos o de temas. But I think it was extremely important not to forget that question today and work hard with it. Pero yo creo que fue muy importante, extremadamente importante, no olvidarnos esta pregunta hoy y trabajar duramente sobre ella. It could, yeah. So, to take it step by step and have everybody have a chance to talk, they started to listen to each other, and we saw that Sylvia changed her, just by listening, she changed her whole opinion about research, in this case. Tomarla seriamente esta pregunta, trabajarla paso por paso, que todos tengan la oportunidad de hablar y de escucharse mutuamente. Y nosotros pudimos ver que Silvia cambió sus opiniones acerca de la investigación por el solo hecho de ir escuchando en el transcurso de esta conversación. And that was interesting in the sense that we actually didn't discuss research. We didn't need to do that. Y esto es muy interesante por el hecho de que nosotros no discutimos acerca de la investigación. No necesitamos hacerlo. What I think happened in the discussions they have had before, these ladies, their discussions they have had or have had with themselves before. Lo que yo creo que pasó en las discusiones que estas señoras tuvieron entre sí antes, that I think they have had a very strong opinion of what research should be. Ellas tenían una opinión muy fuerte acerca de lo que la investigación debería ser. And I think the strong stand sort of became an emotional issue as well. Y yo creo que esta postura fuerte devino en un tema emocional al mismo tiempo. And I understand it. I myself, in situations, I would say first that when one gets emotionally involved, one easily
stick to one perspective. Yo quisiera decir que, os lo he dicho, que cuando uno se involucra emocionalmente muy fuerte, uno se pega muy fuerte a una perspectiva determinada. And that also happens if I in a session get very emotionally involved. Y eso también pasa cuando uno en una sesión, o yo en una sesión, me involucro emocionalmente muy fuerte. I myself start to narrow down and only see one thing at a time. Yo mismo comienzo a angostar mi perspectiva y a ver solo una cosa al mismo tiempo. That is, I think, one of the reasons that I made one rule in my life. Ese yo creo que es uno de los motivos por los cuales he hecho una regla en mi vida, Which is useful in many situations, also in meetings like this, such emotionally loaded meetings. que es útil en muchas situaciones y en situaciones como estas, situaciones fuertemente cargadas de emoción. And in my very, very difficult relationship to Norwegian psychiatrists, Y en mi muy difícil relación con los psiquiatras noruegos, or in other difficult situations, o en otras situaciones difíciles, I tell myself, okay, come out of the mainstream, get out of the mainstream. yo me digo a mí mismo, aléjate del sendero tradicional, del sendero principal. The mainstream, the middle of the river, El sendero principal, la mitad del río, get out of the mainstream and go into the margins. ve fuera del sendero principal, de la corriente principal, y ve para los márgenes. And that's what I try to do in this session. Y eso es lo que traté de hacer en esta sesión. And actually one of the two questions which, I think all the 4 questions I have talked about these days they help me to bring me to the margins. Y yo creo que estas 4 preguntas de las que estuvimos hablando estos días me ayudan a mí a correrme hacia los márgenes. So I tell myself, Tom, get out to the margins. Entonces yo me digo a mí mismo, Tom, vete para los márgenes. Another thing is, which has been very important, is just to endure. To endure. Y otra cosa es, que para mí es importante, es perdurar. At times when it's in the heavy times, when I'm very afraid or very exhausted and tired, En los tiempos difíciles, cuando tengo mucho miedo o estoy cansado o agotado, those are times it's very good to have good friends to call and talk with. esos son los tiempos en los cuales es bueno tener buenos amigos a los cuales llamar y hablar con ellos. And I say, I'm so exhausted I cannot do this anymore. Y yo digo, estoy tan cansado que no puedo hacer esto más. Or I'm so afraid that I cannot take it anymore. O suelo decir, tengo tanto miedo que ya no puedo tomarlo más. At those moments it's good to have a friend to call and the other say, oh, keep going a couple of days more. En estas situaciones es bueno tener un amigo al que uno llame y que le diga, pero bueno, seguí como estás, aunque sea un par de días más. And I call him in 2 days. Y yo te llamo dentro de esos 2 días. So that is the second important piece, to endure. Entonces esta es la segunda parte importante, persistir. But I'm not sure if I had strength enough to go through what you have gone through in this country. Pero yo no sé si tengo la fortaleza suficiente para atravesar, para tolerar, para persistir en lo que ustedes han persistido pasado en este país. But in my life, endurance has been utmost importance. Just to endure. Pero en mi vida el persistir ha sido muy importante, In combination, going to the margins. en combinación con ir hacia los márgenes. So, that with going to the margin where one see more perspective than the one see in the mainstream. Entonces ese ir hacia los márgenes donde uno ve más perspectivas de la única que ve cuando uno está en la corriente principal, en el sendero principal, Which these 4 questions are helpful to achieve. donde estas 4 preguntas son de ayuda para lograr esto. That is helpful especially when we are dealing with violence and incest, which is written up there. Esto es especialmente útil cuando lidiamos con violencia e incesto, In order for us in our work to see as many perspectives as possible.
con la finalidad de, en nuestro trabajo, ver la mayor cantidad de perspectivas posibles, which sometimes is very hard. lo que muchas veces es muy difícil. I brought the transcript number 3, and I wonder if the participant could have them and read them, because that is dealing with a very violent man. And I should tell the story so you have a context when you read the transcript. And that was a female therapist on the East Coast in United States who wanted to talk with me. Yeah, female therapist. Yo quisiera darles una transcripción de un fragmento de una sesión para que ustedes lean, y les voy a contar un poco el contexto en el cual esto se desarrolló. Era una terapeuta mujer en la costa este de Estados Unidos que me pidió ayuda por una situación de gran violencia. She was in a big constraint in a work with a family and didn't know what to do. Ella estaba en una situación de gran restricción en su trabajo con la familia y no sabía qué hacer. And that was with the family they had been seen 2 years. Y esto era con una familia que se habían estado viendo durante 2 años. And it had been very much unpleasant violence in that family. Y había habido tanta violencia displacentera en esa familia. And there were allegations of the father in the family to have been involved in incest to the small girls. Acusaciones. Y había habido acusaciones hacia el padre de esta familia de haber estado involucrado en una relación incestuosa con la chica menor. And the family was it was on the way to be split. The mother and the father was on the way to be divorced. El padre y la madre estaban en el camino de divorciarse. And he had the two of them had 3 small children together. Ellos tenían 3 hijos en conjunto, 6, 4, 2. 6, 4 y 2 años. And she had a boy 9 years old from a previous marriage. Y ella tenía un varón de 9 años de un matrimonio previo. The 2 weeks before I met with Debbie, which was the therapist, 2 semanas antes de que yo me encontrara con Debbie, que era la terapeuta, the man had come to see his 3 children and took them to ride with his car. Este hombre había venido para buscar a sus 3 hijos y llevarlos para dar un paseo con el auto. And when he returned to come home, he saw his ex-wife and her son walking on the sidewalk. Y cuando venía del paseo vio a su mujer o a su ex-mujer y al hijo de ella caminando por la calle. So he speeded up the car and drove it up on the sidewalk in order to run over the woman and the son. Y con el auto, cuando vio esto, dio una maniobra y quiso atropellarlos. But he did not hit them. They got away. Pero no los dañó, no los llegó a dañar, ellos se escaparon, se corrieron. And 1 week later, the small boy of 9 years old ran into the streets 2 times in order to be driven over by cars. Y una semana después, el chico de 9 años cruzó la calle cuidadamente 2 veces para ser atropellado por un auto. So she wondered what should we do. Entonces ella se preguntaba, ¿qué debemos hacer? She told that they had tried to go to the court to have the court judge the man such that they could call the police in difficult times. Ella había tratado de ir a la corte para que la corte de la ley juzgara a este hombre de manera tal que se pudiera llamar a la policía en tiempos difíciles. But the judge dismissed, he did not accept the accusations, so the whole case was dismissed. Pero el juez no aceptó las acusaciones, con lo cual el caso fue cerrado. And she was very upset by the court doing that. Y a ella le disgustó mucho que la corte hiciera esto. She and the 3 female therapists she worked with were very fearful for the man. Ella y las 3 terapeutas mujeres que trabajaban con ella, todas estaban muy temerosas respecto a este hombre. And as I talked with her, I understood that very many people were fearful
And it turned out that nobody had spoken with the man. They didn't dare. They were so afraid. Y cuando yo hablaba con ellos, me di cuenta que muchas otras personas tenían mucho miedo de este hombre, y que debido a este miedo nadie había hablado con él. And I didn't dare to speak about the man before 30 minutes had passed of the meeting. Yo no tuve el coraje de hablar con este señor hasta que pasaron 30 minutos del encuentro. Because I thought that maybe the feelings in the therapist team is so strong, maybe the hatred to the man is so strong that it couldn't be talked about. Porque yo pensaba que quizás los sentimientos de odio eran tan fuertes en el equipo terapéutico acerca de este hombre que a este hombre no podía hablársele. So after 30 minutes I tried, and I was very happy when she actually could talk about him. Pero luego de 30 minutos yo lo intenté y me sentí muy feliz cuando finalmente ella pudo hablar acerca de él. And I said, I understand that this is a very, very angry man. Y yo dije que yo entendía que este era un señor muy enojado. Then this question you heard before came, is more in the anger than anger? And she said, yeah, I think there are mixed feelings, but he converts every feeling to anger. Entonces yo hice esta pregunta de si hay algo más dentro de la rabia, del enojo, que el enojo, y ella dijo que sí, que podía haber muchas cosas, pero que él tendía a convertir todo en enojo. Then the conversation turned back to talking about what can one do in order for others to feel more safe. Entonces luego la conversación giró hacia hablar acerca de qué se podía hacer para que los demás o todos se sintieran más seguros. And that talk is in the transcript. Y esa charla es lo que está en la transcripción. What I thought when I sat there, I would like you to know, as a context for the rest of the thoughts I had in the talk at that time, when I spoke with Debbie. Okay. Su conversación interna, los pensamientos que él tuvo en ese momento cuando habló con Debbie. I saw that this man made people very afraid. Yo vi que este señor hace que la gente tenga mucho miedo. The more afraid they were, the less they wanted to speak with him. Cuanto más miedo tenían, menos querían hablar con él. So I saw this man being more and more excluded. Entonces vi a este hombre siendo cada vez más y más excluido. And there's something which is very, very dangerous with dangerous men. Y hay algo que es muy peligroso con los hombres peligrosos. And that is them being alone, nobody talking with them. Y es dejarlos solos y que nadie les hable. So in the end of the session which you might read, I start to ask about the man again and talk about the different feelings. Entonces al final de esta sesión yo comencé a hablar acerca del hombre nuevamente, hablar acerca de los distintos sentimientos. And I have some questions asking if the other sides of him, the more sad side or the more fearful side, came forth, would people be less fearful if that happened? And she says yes. Y empecé a hacer preguntas del estilo de si los lados de mayor temor de él, los lados más temerosos de él, salieran a luz, la gente tendría menos miedo, comenzaría a tener menos miedo de él, y ella dijo sí. And then came the crucial question: how should one talk with this man, such that he starts to let others see the sad side of him? Y entonces vino la pregunta crucial, que fue ¿cómo deberíamos hablar con este hombre de manera tal que esto haga emerger o pueda hacer emerger el lado triste de él? So in cases of violence and incest, there are so strong emotions of hatred and fear. Por lo tanto, en casos de violencia o de incesto, hay emociones tan fuertes de miedo o de odio. So what I could do is to try to be very careful and try to see if there are more perspectives than the person has. And Debbie got new perspectives. Entonces, que en estos casos lo que yo trato de hacer es ser muy cuidadoso y ver si hay otras nuevas perspectivas que se puedan desarrollar. Y en este caso, Debbie obtuvo nuevas perspectivas. So it ended that they started to see the man the next week.
Entonces terminó con el resultado de que ella empezó a ver a este hombre la semana siguiente. And he was very ill behaving at the beginning, but he changed and get involved. And the parents lost the parenthood for a while, but they will be giving that back now. Y él comenzó a comportarse malamente al principio, pero luego se involucró en la conversación. Esto cambió, los padres perdieron temporariamente la tenencia de sus hijos, pero esto se va a revertir. I had this long talk because it was on the wall, and the best thing for me to comment on it is to give you the transcript. I brought the tape, but we have not time. It would take too much time. Yo he dado esta larga charla porque estaba anotado en el pizarrón y la mejor manera para mí de comentar esto era darles la transcripción, pero como no tenemos tiempo de ver el tape, se las doy solamente. And it's pretty condensed and filled with emotions. Esta es muy condensada y llena de emociones. So I think I should not show it. Entonces yo creo que no debo mostrarla. But that is a way to comment on that on the wall. Pero esta es una manera de comentar lo que está en el pizarrón. Narrative, that's I think that was Camilla. No. Monica brought up, yeah. I deal with stories, but I deal even more with the language the stories are in. Hablando del tema de narrativa, yo trato con las historias, pero trato más con el lenguaje en el cual las historias están. And then I think the composition of the reflecting theme, I spoke about the idea from Japan. Reflection, I have said yesterday, I have three rules, three guidelines myself. Está diciendo que acerca de la composición del equipo reflexivo, le hablé un poco ayer cuando dio el ejemplo de Japón. Respecto de los procesos reflexivos, dio sus 3 líneas o guías de trabajo. I do usually not come up with so many positive connotations. Yo usualmente no trabajo, no saco a luz tantas connotaciones positivas. But I did this time to Sylvia. Pero lo hice esta vez para Silvia. So I thought it was, I saw it very thoughtful of her to have this meeting. Cuando le dije que yo consideraba que era muy considerado de su parte tener este encuentro. And that was because I felt that Sylvia felt very uneasy, at least at the beginning of the meeting. Y eso fue porque yo sentí que Silvia se sentía muy incómoda, por lo menos al principio de la reunión. When people feel very bad and accuse themselves, then I sometimes say positive connotations. Cuando la gente se siente muy mal y se acusa a sí misma, entonces a veces yo uso la connotación positiva. But usually I speak in a speculating manner, in questioning form. Pero usualmente yo hablo de una manera especulativa en un modo interrogativo. The very last thing I would say about reflecting processes, which I think you have seen, is that when I talk with one person for a long time, La última cosa que yo quisiera decir acerca de los procesos reflexivos, y que ustedes habrán visto, es que cuando yo hablo con una sola persona por un largo tiempo, for instance today with Veronica for a while and Andrea for a while, por ejemplo el día de hoy con Verónica por un rato y con Andrea por otro rato, then I turned to Vivian and said, what have you been thinking? entonces me doy vuelta hacia Vivian y le pregunto, ¿qué es lo que tú has estado pensando? So at that point where Vivian and I are reflecting team. En ese punto, Viviana y yo somos un equipo reflexivo. And that could easily be done in a couples therapy with only one of you present with a couple. Y eso puede ser fácilmente hecho en terapia de parejas con solo uno de ustedes presente con la pareja. Talking with a woman for a while. Hablar con la mujer por un rato. And then turning to the man asking, what have you been thinking? Y después cambiar la mirada hacia el hombre y preguntarle qué es lo que vos has estado pensando. And then have a talk with him about his thoughts when he heard I spoke with her. Y entonces tener una charla con él acerca de sus ideas, sus pensamientos, cuando Tom hablaba con la mujer. And after having talked with him, turning to her and ask, what did you think when you talked with her? Y luego de terminar de hablar con él, volverse hacia la mujer y preguntarle qué es lo que vos has estado pensando cuando yo hablaba con tu marido. There's infinite ways to do it.
Por lo tanto, hay infinitas maneras de hacerlo. If one just remember the shift between inner and outer talk. Si ustedes recuerdan, es el cambio entre el diálogo interno y el diálogo externo. How can we let people have a chance to walk from one to the other and back again? ¿Cómo podemos dejar que la gente tenga la oportunidad de moverse de uno hacia el otro? It's fantastic to have one's voice echoed all day. Es fantástico tener ecos de la voz de uno todo el día. This is in my ending words. I will thank again for being invited, Dora. Estas van a ser mis últimas palabras. Muchas gracias nuevamente por haber sido invitados, Dora y Coco. It has been a great experience for me. Ha sido una gran experiencia para mí, In many senses. en muchos sentidos. You have very, very attentive and beautiful faces, Ustedes tienen caras muy bellas y muy atentas, and that makes it very easy to speak and think differently. y eso hace muy fácil el hablar y el pensar de una manera distinta. So I have had 4 fantastic days, and also glad I came to Basur. Por lo tanto, yo he tenido 4 días maravillosos y también estoy contento por haber ido al Bar Sur. So I want to thank you very much. Tanto quise agradecerte. And all of you. Gracias a todos ustedes. Bueno, como decíamos hace un rato, hay que perder algo para ganar algo. Así que de una u otra manera vamos a tener que separarnos, por lo menos momentáneamente. ¿No? Bueno. Bueno, siempre cabe otra oportunidad y es que empecemos de nuevo. Todo de nuevo. Em Brasil, quando queremos mais, não queremos que pare, nós fazemos um coro de por que parou, parou por quê, parou, parou por quê. El baño está vacío, está desocupado. The problem is so because I have used all the words I can, I have no more words. El problema es que he usado todas las voces, todas las palabras, perdón, que puedo y no tengo más palabras. Mas ele tem os olhos. Bueno, entonces podemos decir que le damos la posibilidad de tener una pausa y después seguimos la conversación. A una pausa de unos meses, tal vez. Claro. Y luego seguimos. Sí. ¿Qué querés hacer? ¿Mandarle cartas? Lo siento. Chao. Gracias.